Bismillahirrahmanirrahim. I am the teacher of class nursery presenting Peshawar Model School Nowshera campus. And before starting my lecture, first subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और घर में हिफाजत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ उर्दू के तीसरे लेक्चर के साथ। तो आप लोगों को याद है कि इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में हम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे, किस ख़ानदान की हम कहानी पढ़ रहे थे, कुछ आप लोगों को याद है ना? चले तो आज हम उस ख़ानदान के तीसरे हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो चले ज़रा पहले दोहराई करते हैं कि हम कौन कौन से हर्फ हमने पढ़ लिए हैं। ये रहे, ये जो हमने हर्फ पढ़ लिए हैं उसमें है पहला नंबर अलिफ। क्या कहता है अलिफ? अलिफ कहता है आ। अलिफ के बाद हम एक ख़ानदान से मिलने गए जिसको बे का ख़ानदान कहते हैं। ये देखिए, ये है बे का ख़ानदान। और बे के ख़ानदान में कितने लोग थे आप लोगों को कुछ याद है? 5 लोग थे। चले मेरे साथ ज़रा गिने। 1 2 3 4 5। कितने लोग थे बे के ख़ानदान में? 5। चले अब इनके नाम लेते हैं कि कौन कौन से लोग थे। ये देखिए, बे और इसकी आवाज़ों के साथ। बे कहता है ब, बे के बाद पे, पे कहता है प, पे के बाद ते, ते कहता है थ, ते के बाद ते, ते कहता है ट, ते के बाद से और से कहता है स। इसके साथ ही बे का ख़ानदान ख़त्म होता है और फिर हम एक दूसरे ख़ानदान से मिलने गए थे जिसमें कितने लोग थे? 4 लोग थे, 4 दोस्त थे। और उसमें हमने 2 दोस्तों की कहानी पढ़ ली थी। आज हम तीसरे दोस्त की कहानी पढ़ेंगे। तो आप लोग को कहानी याद है कि मैंने कौन सी कहानी आपको सुनाई थी? इन 4 दोस्तों ने क्या किया था? सैर पर जाने का इरादा किया था कि हम चले सैर पर जाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया? पहले वाले दोस्त ने क्या किया था? जब वो घर गया, उसकी अम्मी ने उसको सैर पर जाने के लिए खाने के लिए क्या दिया था? एक पराठा। और एक पराठा उसने क्या किया? खा लिया था, जो उसके पेट में आ गया और उसका नाम बन गया था जीम। जीम के बाद फिर हमने किसकी कहानी पढ़ी? छे की कहानी। और छे के साथ क्या हुआ था जब वो घर गया? छे के साथ हुआ था कि जब उसकी अम्मी घर पर नहीं थी, उसकी छोटी बहन थी, उसने उसको 3 बिस्किट दे दिए और वो बिस्किट उसने खा लिए। बिस्किट खा लिए तो वो उसके पेट में आ गए। जब पेट में आ गए तो उसका नाम छे बन गया। जीम कहता है ज, छे कहता है छ। तो चले आज हम चलते हैं तीसरे हर्फ की तरफ। ये देखिए, ये इन दोनों दोस्तों की कहानी हमने पढ़ ली। आज इसकी कहानी पढ़ते हैं कि ये घर जाके इसके साथ क्या हुआ। तो पता है इसके साथ क्या हुआ? जब ये घर गया तो इसने अपनी अम्मी से कहा कि हमारी पार्टी है, हम सैर पर जाएंगे, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दें। तो पता है इसकी अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने कहा कि बेटा, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार करूं? तो क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा खफा हो गया। ये वाला दोस्त बहुत ज़्यादा खफा हो गया और जब बाहर निकला घर से तो ये रो रहा था। और किस तरह आवाज़ निकाल रहा था? ये कह रहा था इस तरह आवाज़ निकाल रहा था। इसको तो अम्मी ने कुछ भी नहीं दिया। तो देखिए, ये बिल्कुल खाली जा रहा था, इसने कुछ खाया भी नहीं और इसको कुछ दिया भी नहीं। तो पता है इसका नाम क्या बन गया? जिस तरह इसकी आवाज़ निकल रही थी ना रोते रोते, तो इसका नाम भी इस तरह था। हे, क्या नाम था इसका? हे नाम है इसका। और हे कहता है ह, हे कहता है ह। तो चले आज हम पढ़ेंगे हे के बारे में। हे के बारे में ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे हे के बारे में
کہ ہے کس طرح لکھتے ہیں اور ہے کی پڑھائی کیسے ہوتی ہیں۔ تو چلے بچوں، اب آپ لوگ اپنی اردو قاعدہ کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 18 پہ آ جائے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ صفحہ نمبر دیا ہے، آپ لوگ صفحہ نمبر 18 پہ آ جائے، ہے نکالیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ہے سے شروع ہونے والے، تو چلے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہے کہتا ہے ہ، ہے کہتا ہے ہ، ہے ہ ہوکا، ہے ہ ہوکا، ہے ہ ہوکا۔ بڑی شاباش بیٹا، اور آوازوں کے ساتھ پڑھنا ہے سے ہوکا نہیں، ہے ہ ہوکا۔ یہ دیکھیے بیٹا ہے سے شروع ہوا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حرف کی طرف۔ یہ کیا ہے ہ حلوہ۔ آپ لوگ کو حلوہ اچھا لگتا ہے نا؟ چلے امی سے کہے کہ آپ لوگوں کے لیے حلوہ پکائے۔ پڑھے میرے ساتھ، ہے ہ حلوہ، ہے ہ حلوہ۔ چلے تیسرے حرف کی طرف جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ لوگ کی امی کی طرح اس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اور اس طرح دوپٹہ پہنے کو کیا کہتے ہیں؟ حجاب کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے؟ ہے ہ حجاب، ہے ہ حجاب۔ ہم اکثر نماز پڑھنے کے لیے اس طرح دوپٹہ اوڑھتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں حجاب۔ اب ذرا دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں۔ ہے ہ ہوکا، ہے ہ ہوکا، ہے ہ حلوہ، ہے ہ حلوہ، ہے ہ حجاب، ہے ہ حجاب، ہے ہ حجاب۔ چلے اب بیٹا، اب لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے ہے لکھنا کیسے ہے۔ جس طرح ہم نے جیم لکھا، چے لکھا، اسی طرح ہم نے ہے بھی لکھنا ہے۔ تو چلے اب لکھتے ہیں ہے۔ دیکھیے اب ہم نے کس طرح لکھنا ہے، اسی طرح وہ میں نے جو آپ لوگوں کو خطوط دکھائے تھے، افقی خط، عمودی خط، ترچھی خط اور نیم دائرہ، اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور لکھنا ہے ہم نے ہے۔ تو چلے میرے ساتھ لکھیں۔ یہ دیکھیں افقی خط اور پھر نیم دائرہ، یہ بن گیا ہے، اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے۔ کیا بن گیا؟ ہے۔ کیا بن گیا؟ دوبارہ سے لکھیں، میرے ساتھ لکھیں، ایسے کر کے پھر نیم دائرہ بن گیا ہے۔ اور ہے کو آپ لوگوں نے یہ دیکھیں، یہ لائن ہے، اور ہے کا یہ جو پیٹ ہے نا، یہ ایسے لائن سے نیچے آئے گا۔ سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ تو چلے اب اپنی ورک بک نکالیں، اپنی ورک بک نکالیں بیٹا۔ اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے صفحہ نمبر، یہ دیکھیے صفحہ نمبر آپ لوگ نکالیں 32، اور اس پہ لکھا ہے ہ ہوکا، ہے ہ حلوہ۔ تو آپ لوگوں نے اب یہ دیکھیے یہ سارا آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے نقطوں پہ، اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر پینسل پھیرنا ہے، ایسے افقی خط بنانی ہے، پھر ایسے نیم دائرہ بنانا ہے، اور اس کو لائن سے نیچے کرنا ہے۔ اس کا پیٹ جو ہے نا یہ بہت بڑا ہے، تو یہ لائن سے نیچے آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے اسی طرح اس کے اوپر پینسل پھیرنا ہے، پیارا پیارا کام کرنا ہے، اور پھر میں آپ لوگوں کا کام چیک کر کے آپ لوگوں کو شاباش دوں گی، بہت سارے سٹار دوں گی، اور ساتھ میں کینڈیز بھی دوں گی۔ سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس اپنے رف رجسٹر میں بھی کرنی ہے، یہ نقطوں کے بغیر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سو ٹیک کیئر بیٹا، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ، گڈ بائے۔